Dan 또 apabila kamu 너희는 berdoa, 기도할 때 janganlah berdoa seperti 외식하는 orang 자와 munafik. 같이 하지 Mereka suka 말라. mengucapkan 그들은 doanya dengan 사람에게 berdiri dalam 보이려고 rumah-rumah 회당과 ibadat 큰 dan pada 거리 여기에 tikungan-tikungan 서서 jalan raya supaya 기도하기를 mereka dilihat orang. 좋아하느니라. Aku berkata 내가 kepadamu, 진실로 sesungguhnya 너희에게 mereka sudah 이르노니 mendapat 그들은 자기 upah. 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 Namun, 때에 ketika kamu 내 berdoa, 골방에 masuklah ke 들어가 dalam 문을 rumahmu, 닫고 tutuplah 은밀한 pintu, dan 중에 berdoalah 계신 kepada 내 아버지께 Bapamu yang ada di 기도하라. tempat 은밀한 중에 ke 보시는 Bapamu 내 yang melihat yang 아버지께서 tersembunyi akan membalasnya 갚으시리라. kepadamu. 또 Lagi 기도할 pula 때 dalam doamu itu 이방인과 janganlah kamu 같이 bertele-tele 주원부원하지 seperti 말라. kebiasaan orang yang tidak 그들은 mengenal 말을 Allah. 많이 Mereka 하여야 menyangka 들어줄 bahwa 줄 karena banyaknya 생각하느니라. kata-kata doanya akan 그러므로 dikabulkan. 그들을 본받지 Jadi 말라. janganlah 구하기 kamu seperti 전에 mereka, 너희에게 karena 있어야 할 Bapamu 것을 mengetahui apa 하나님 yang 너희 kamu perlukan 아버지께서 sebelum kamu minta 아시느니라. kepadanya. 우리는 무엇을 기도해야 합니까? 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul apa yang harus kita doakan. 교리문답 40번. Di dalam katekismus nomor 40. 우리는 무엇을 기도해야 합니까? Apakah yang hendaknya kita 이 doakan? 답을 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 예수님이 Seluruh 우리에게 firman Tuhan 직접 mengarahkan 가르쳐 dan 주신 menginspirasi 기도를 kita hal-hal yang 포함하여 harus kita 하나님의 모든 말씀이 termasuk 우리에게 doa 무엇을 yang Yesus 기도해야 sendiri 할지 ajarkan 가르치고 kepada kita. 영감을 줍니다. 자, 교리문답 41번. 41. 주기도문은 무엇입니까? Apa doa yang Tuhan ajarkan kepada kita? 함께 읽겠습니다. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiramamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 아멘. 저는 어렸을 때 기도하는 모습을 많이 봤습니다. Dari sejak saya masih kecil, saya sering sekali melihat cara orang berdoa. 여러분들도 아마 많이 보셨을 거예요. Pasti saudara sekalian juga demikian. 뭐 지금은 많이 없어졌지만 한국에 기도원이 참 많습니다. Di Korea Selatan banyak sekali bukit-bukit doa, tempat orang berdoa. 그래서 사람들이 기도원에서 또 산에 올라가서 많이 기도합니다. Itu adalah tempat di mana banyak orang berkumpul di tempat itu untuk berdoa atau pergi ke atas gunung dan berdoa. 그래서 각자의 기도의 제목을 가지고 열심히 애써서 기도합니다. Itu adalah orang-orang yang berdoa dengan sepenuhnya, sekuat tenaga dengan pokok-pokok doa mereka. 그 기도원에서 제가 산에서 이제 집에 가기 위해서 내려왔어요. Pada waktu itu saya lagi mau kembali ke rumah dari bukit doa. 내려오는 길 그 옆에 절이 있어요. Dan di dalam perjalanan turun ke bawah, di sebelahnya itu ada kuil. 절에서 기도를 하고 나오시는 아주머니들, 절에서 입는 바지가 있어요. 그거 입고 단체로 내려오시더라고요. Dan ada ibu-ibu yang kelihatannya baru pulang dari kuil karena mereka mempunyai celana untuk duduk di kuil 제가 좀 생각한 게 lagi 있습니다. dipakai. Dan saya pun berpikir, 기도원에서 열심히 소원을 가지고 기도하는 사람들과 더 절간에서 열심히 소원을 두고 기도하는 사람들과 무슨 차이가 있는가? apakah perbedaan dari orang yang baru pulang dari bukit doa dan orang-orang yang baru keluar dari kuil? 여러분, 기도는 내가 없어지는 것입니다. Doa adalah mengosongkan diri kita. 왜냐하면 우리가 열심히 기도하여야 들을 줄을 하나님이 우리가 열심히 기도해야 듣는 것이 아닙니다. Karena Tuhan mendengar doa bukan karena usaha kita berdoa. 오늘 본문의 말씀 7절에도 이방인들 같이 중언부언하지 말라라고 말합니다. Seperti ayat 5 berkata, janganlah berdoa seperti orang munafik. 말을 많이 해야 듣는 것이 아닙니다. Karena bukan berarti doa kita bertele-tele makanya Tuhan dengar. 그럼 내가 열심히 기도했더니 하나님이 들으셨다. Seperti contohnya, saya berdoa dengan sekuat tenaga dan Tuhan menjawab. 그것은 종교적인 기도예요. Itu adalah suatu doa yang bersifat agamawi. 그러면 어떻게 기도하라는 겁니까? Jikalau demikian, bagaimanakah seharusnya kita 열심히도 berdoa? 하지 마라 그러고. Ketika Tuhan berkata, tidak boleh terlalu berusaha keras berdoa. Jadi gimana? 예수님께서 그래서 제자들에게 이렇게 기도하라라고
가르치신 거예요. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. 만약에 여러분이 열심히 기도했는데 하나님이 안 들어주시면 어쩝니까? Bagaimana jikalau kita sudah berdoa, bersikeras berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab? 전에 한번 제가 그런 얘기를 했습니다. Saya pernah berkata dulu, 한 친구가 어머니가 암이 걸렸어요. berdoa satu orang anak, ibunya sakit kanker. 그래서 그 어머니를 살려달라고 간절히 기도했어요. Dia berdoa sekuat tenaga supaya ibunya disembuhkan. 어린 친구가 새벽에 교회 가서 기도하고 밤에 가서 기도했어요. Dia pergi beribadah pada subuh hari di gereja, berdoa pagi, malam hari juga dia berdoa di 근데 어머니가 gunung. 돌아가셨어요. Tapi ibunya meninggal dunia. 내가 열심히 이렇게 기도했는데 왜 우리 어머니가 죽었냐는 거예요. Dan akhirnya dia bertanya, kenapa saya berdoa bersikeras seperti ini tapi ibu saya meninggal? 목사님이 하나님의 계획이 있다, 하나님 뜻이 있다 얘기한 거예요. Dan Pak Pendetanya menjawab bahwa ada rencana Tuhan bagi ibumu. 이 친구가 목사님한테 막 소리치면서 따졌어요. Dan akhirnya dia pun malahan menyahut balik kepada Pak Pendeta 아니 sambil berteriak. 기도하면 된다고 해놓고 죽고 나니까 또 하나님 뜻이라고 하냐고. Bagaimana sih ini? Katanya kalau berdoa Tuhan jawab, tapi setelah ketika ibu saya sudah meninggal, katanya ada rencana Tuhan. 여러분 열심히 기도하는 것이 응답을 위해서 열심히 기도하는 것이 기도가 아닙니다. Doa yang sebenarnya bukanlah doa yang berbasiskan usaha atau kerja keras. 하나님의 계획이 어디에 있는지를 우리가 발견할 수 있어야 돼요. Namun seharusnya saat berdoa kita harus melihat rencana Tuhan itu ada di mana. 제가 아는 장로님이 제가 되게 좋아라 하고 또 지금도 가끔씩 통화도 합니다. Dan ada seorang penatua yang sebenarnya dekat dengan saya dan sekarang kita pun sering saling menelepon. 제가 사역할 때 좀 많이 도움이 되셨던 그런 좋은 장로님이에요. Beliau adalah seorang penatua yang menjadi penopang saat saya melayani Tuhan. 사업을 하시다가 세상 말로 망했어요. Dan suatu hari dia melakukan suatu usaha bisnis, namun sudah bangkrut. 회사가 부도가 났어요. Bangkrut. 그래서 당장 먹고 살기도 힘들어졌습니다. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, makan, minum itu susah. 아이들이 좋은 학교 다녔는데 학교도 못 보내요. Padahal anak-anaknya bersekolah di sekolah yang bagus, sekarang sudah tidak bisa lanjut sekolah lagi. 장모님 좋은 차 타고 다녔는데 차도 없어요. Beliau dulunya memakai mobil mewah, tapi sekarang mobilnya pun hilang. Mobilnya pun tidak ada. 제가 저 마음이 좀 안 좋아서 일부러 장모님 찾아갔습니다. Dan itu membuat saya juga tidak senang mendengar cerita itu, dan saya pun datang kepadanya. 같이 식사하면서 하나님의 계획하심이 무엇인지를 두고 얘기하고 같이 기도했어요. Akhirnya kita sambil makan bersama, kita bersama-sama berbincang apa rencana Tuhan dan kita berdoa. 장로님이 많이 힘이 빠졌어요. Dia memang sudah terlihat sangat lemah. 하나님이 왜 이런 문제를 저에게 주시는지 모르겠습니다. Dan dia berkata, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam saya. 왜냐하면 교회를 위해서 전도하는 사역을 위해서 많이 헌신하셨거든요. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang rajin melayani, rajin menopang pelayanan Tuhan, penginjilan. 사실 저도 속상했어요. Dan sebab itu menyedihkan saya juga mendengar 근데 berita 그때 ini. 장로님께 우리가 하나님의 크고 기쁘신 뜻이 무엇인지 모릅니다. Dan saya sampaikan kepada beliau, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu apa, sebesar 하나님의 apa. 뜻이 무엇인지 우리 기도했으면 좋겠어요. Namun, mari kita sama-sama berdoa untuk meminta rencana Tuhan itu apa. 지금은 하나님이 다시 이 장로님을 축복하시고 회복하게 하셨어요. Dan sekarang Tuhan memberkati beliau lagi dan memulihkan apa yang sempat hilang. 근데 그 과정 속에서 그 장로님의 자녀들이 믿음이 많이 성장하는 걸 봤어요. Namun ternyata melalui proses kehidupan yang susah itu saya melihat anak-anak penatua tersebut bertumbuh secara rohani. 처음에는 우리 아버지는 장로님이고 기도도 많이 하고 헌금도 많이 했는데 왜 망했을까? 그게 되게 상처였대요. Awalnya anak-anak ini begitu rasa terluka karena mereka berkata, kenapa papa saya yang sangat rajin beribadah, rajin memberi persembahan, tetapi sekarang dia bangkrut. Mereka awalnya terluka. 당연히 하나님 원망하고 당연히 불신앙
가운데 빠질 줄 알았는데 그 아버지가 믿음의 고백하는 걸 본 거예요. Namun ternyata di tengah-tengah suatu keterpurukan, suatu kejatuhan di keluarga mereka, mereka melihat ayah mereka memperkatakan iman. 회사 가지고 직원들 다 거느리고 있던 사장님이 이제 남 밑에 가가지고 부싱거리면서 일을 하고 있어요. 다른 사장님이 이제는 직원이 돼서 다른 사람 밑에서 일을 하고 있어요. Beliau yang dahulunya adalah seorang bos, sekarang harus bekerja menjadi bawahan oleh seorang yang lain. 얼마나 자존심이 상하겠습니까? Sebenarnya secara harga diri, betapa sakitnya harga dirinya saat itu. 근데 이 모든 과정들이 지나가고 난 뒤에 하나님이 이분을 더 축복하시는 것을 보았습니다. Namun melalui proses-proses yang rumit ini, Tuhan membuat beliau lebih berhasil. 제가 말하는 거는 물질적으로 성공했다, 실패했다, 그게 아니에요. Sebenarnya poin saya saat ini bukanlah berkat atau keberhasilan secara materialistik. 이것을 다른 말로 기복주의 신앙이라고 합니다. 복 주면 하나님을 찬양하고 복을 안 주면 낙심하는 신앙. Ini dalam kata lain ada satu iman yang disebut sebagai iman yang bersukacita saat diberkati dan bersedih hati saat 여러분 tidak 정말로 diberkati. 예수 그리스도 한 분으로 충분합니까? Apakah Anda benar-benar merasakan Yesus itu cukup? 아멘. 그렇다면 여러분 어떤 문제도 문제가 되지 않아요. Jikalau Yesus itu cukup, seharusnya apapun masalah yang kita hadapi itu tidak harus menjadi masalah. 세상의 성공이 내게 기쁨이고 낙이 아니에요. Keberhasilan dunia itu seharusnya bukan menjadi sumber sukacita kita. 있어도 좋고 없어도 상관없어요. Kalau ada, itu baik. Kalau tidak ada pun, itu baik. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치십니다. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa kepada murid-muridnya. 너희는 이렇게 기도해라. Kalian berdoalah demikian. 하늘에 계신 우리 아버지요. Bapa kami yang di sorga. 아버지가 누굽니까? Siapa itu Bapa? 천지를 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Bapa kita itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Kata Kejadian 1 ayat 1. 아멘. 그 하나님이 나의 하나님이 되신다는 것입니다. Ia adalah Allah kita. 그 하나님이 누구십니까? Dan siapakah Allah itu? 성자 하나님이 이 땅에 오셔서 하나님 만나는 길을 열어주셨어요. Ia adalah Allah yang membukakan jalan menuju keselamatan bagi kita. 예수님께서 아버지와 나는 하나다라고 말합니다. Yesus Kristus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. 또 성령 하나님께서 지금 우리 가운데 역사하십니다. Dan saat ini Roh Kudus juga terus menyertai dan membimbing kita. 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. Dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata bahwa aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh 성부, Kudus. 성자, 성령 하나님을 바르게 알고 고백하는 것입니다. Ini adalah sebuah pengakuan di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal Allah di dalam doa Bapa kami. 이름이 거룩히 여김을 받으시오. Dikuduskanlah namamu. 하나님의 이름이 존귀 여겨지는 것입니다. Bahwa memang nama Tuhan itu harus dipermuliakan. 우리를 통해 하나님이 영광을 받으시는 것입니다. Melalui kita, Tuhan yang dipermuliakan. 때때로 우리가 교회에서 많이 헌신할 때가 있어요. Ada saat-saat di mana kita mengabdi sepenuhnya untuk gereja. 그때 조심해야 돼요. Saat itu kita harus berhati-hati. 사람들 아이고 대단하다, 잘했다, 이렇게 칭찬할 때가 있습니다. Ada mungkin orang-orang akan memuji kita, pekerjaan kita, berkata, wah kerja yang bagus, bagus sekali, kamu sangat rajin, dan lain-lain. 그때 하나님께 영광 돌릴 수 있어요. Pada saat seperti itu, nama Tuhanlah yang harusnya dipermuliakan. 때때로 설교자인 저도, 말씀을 전하는 저도 조심해야 될 것이 있어요. Begitu juga dengan seorang pengkhotbah seperti saya, harus berhati-hati. 예배 끝나고 아이고 목사님 은혜 받았습니다. Seperti jemaat-jemaat sering datang kepada saya habis 오늘 말씀 ibadah 너무 좋았습니다. dan berkata, Pak Pendeta, saya diberkati dengan firman hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan. 근데 그 말씀을 제가 전했습니다. Dan apakah firman itu dari saya?
아니죠. Tidak. 하나님의 심부름으로 종으로 쓰임 받은 것이죠. Itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saya Oh. hanyalah hamba. 모든 영광은 하나님께 돌려져야 돼요. Jadi seluruh kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. 우리는 전도자입니다. Kita adalah penginjil-penginjil. 우리가 많은 사람들에게 복음 전하지 않습니까? Bukankah kita memberitakan Injil kepada banyak orang? 순간 어떤 사람 착각하는 사람이 있어요. Ada orang-orang yang salah paham. 내가 복음 전해가지고 네가 예수 믿었지 않냐? Bukankah saya yang membuat kamu percaya Yesus? 내 복음 듣고 네가 살았지 않냐? Bukankah Injil yang saya beritakan yang membuat kamu percaya? 그거는 영광을 자기가 받아버리는 거예요. Nah, kalau begitu hati-hati kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. 하나님이 우리를 쓰시는 겁니다. Tapi ingat Tuhan yang memakai 여러분 kita. 끝까지 하나님께 쓰임 받는 사람 돼야 돼요. Mari jadi orang-orang yang dipakai Tuhan sampai akhir. 모든 영광 누구에게 돌린다고요? Jadi semua kemuliaan harus menuju kepada siapa? 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 하나님께 영광을 돌려드립니다. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 아멘. 그래서 여호와 하나님을 온전히 바라보는 것입니다. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dan memandang Tuhan sepenuhnya. 시편 143편 11절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Mazmur 143 ayat 11. 여호와여 주의 이름을 위하여 나를 살리시고 주의 의로 내 영혼을 한날에서 끌어내소서. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. 주님의 이름을 위해서 나를 살기를 원하는 것입니다. Jadi hidupkanlah aku untuk nama Tuhan. 주께서 나를 위해서 역사하시고 나를 위해서 복 주시는 것이 아니라 내가 주를 위해서 사는 것입니다. Jadi kita bukan diberkati Tuhan untuk kita, tapi kita diberkati Tuhan untuk memuliakan Tuhan. 하나님께 쓰임 받는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa jadilah umat-umat Tuhan yang dipakai Tuhan 마태복음 6장 senantiasa. 10절에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. Dan ayatnya yang selanjutnya berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. 여러분 이 땅에 복음의 광채가 비춰지기를 여러분 기도해야 됩니다. Kita harus selalu berdoa agar supaya kemuliaan Injil turun atas dunia ini. 아멘. 고린도후서 4장 4절에 세상의 신, 곧 사단이 사람들의 마음을 혼미하게 합니다. Karena 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa ilah zaman ini membutakan hati umat-umat manusia. 복음의 광채가 비치지 못하게 하는 거예요. Sehingga membuat terang Injil tidak dapat bercahaya. 하나님이 우리를 왜 부르셨습니까? Mengapa Tuhan memanggil saya dan saudara? 우리가 우리를 전파하는 것이 아닙니다. Karena bukan kitalah yang kita beritakan. 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. Kita memberitakan Yesus Kristus yang ada di dalam kita. 그래서 여러분 가는 곳마다 복음의 빛, 그 광채가 비춰지는 거예요. Untuk itu dimanapun kita pergi dan berada, terang Injil Kristus harus turun atas kita 저는 semua. 기도합니다. Dan setelah itu kita berdoa. 일용할 양식을 내게 주옵소서. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. 신명기 29장 5절에서 6절에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam kitab Ulangan berkata demikian. 주께서 40년 동안 너희를 광야에서 인도하셨거니와 40 tahun lamanya, aku Tuhan memimpin kamu berjalan di padang gurun. 너의 몸에 옷이 낡아지지 아니하고 너희 발에 신이 헤어지지 아니하였다. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 주는 너희 하나님 여호와신 줄을 알게 하려 하심이라. Untuk memberitahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. 광야길 가는 동안 매일 만나로 먹이셨어요. Tuhan terus-menerus memberikan manna kepada bangsa 반석에서 Israel. 물이 나게 하셨습니다. Tuhan mengeluarkan air dari batu. 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨습니다. Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang 옷이 api. 떨어지지 않고 신발이 떨어지지 않도록 지키신 거예요. Baju mereka tidak menjadi lusuh dan kasut mereka tidak menjadi rusak. 왜요? Kenapa? 하나님의 백성이기 때문에. Karena mereka adalah umat-umat Tuhan. 여러분은 하나님의 백성이 맞습니까? Apakah benar Anda adalah umat-umat Tuhan? 아멘. 그렇다면 여러분 하나님 손에 있는 것입니다. Artinya kita semua ada di dalam tangan Tuhan. 여러분 학생들은 지혜 달라고 기도하세요. Bagi semua di sini yang masih berstatus pelajar,
berdoalah meminta hikmat. 여러분 직장에서 여러분 하나님 내게 전문성 달라고 기도하세요. Bagi di sini yang berstatus pengerja, mintalah berkat keprofesionalan dari Tuhan. 목사인 저는 하나님께 말씀 달라고 기도합니다. Dan saya sebagai seorang gembala sidang, saya berdoa meminta 말씀을 달라고 기도합니다. firman Tuhan. 여러분 일주일 내도록 거의 매일 저는 말씀을 준비합니다. Seminggu penuh itu saya banyak menghabiskan waktu untuk membaca firman. 이거 책 보고 연구해가지고 뭔가 하는 게 아니에요. Jadi bukan hanya sekedar melakukan penelitian, baca buku. 하나님 내게 말씀을 주옵소서. Tapi saya bergumul minta Tuhan berikan saya firman. 사실 우리가 교리서 이게 참 교리서라는 게 참 딱딱한 거예요. Sebenarnya berbicara tentang katekismus ini adalah sesuatu hal yang keras. 근데 꼭 필요한 말씀입니다. Tapi penting. 근데 하나님이 말씀을 잘 요리해서 우리 성도님들에게 맛있게 잘 먹이라고 저를 세우신 거잖아요. Namun Tuhan memakai saya sebagai seorang koki yang harus memasak firman Tuhan dan memberikan santapan yang lezat untuk jemaat 제가 Tuhan. 좀 재밌게 하고 싶은데 사람이 재미가 없어요. Saya sebenarnya suka mau membuat sesuatu firman yang lucu, tapi saya bukan orang yang lucu, jadi saya 네, 옆에는 재밌습니다. mungkin di sampingnya lucu ya. 용서하시기 바랍니다. Mohon maaf. 우리가 또 뭐라고 기도하기를 원하십니까? Lalu apa yang Tuhan mau kita laksanakan? 우리 죄를 사하여 주옵소서. Ampunilah kesalahan kami. 우리는 용서받은 죄인입니다. Kita adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan. 그래서 또 다른 사람을 우리는 용서할 수 있는 것입니다. Dan itulah yang membuat kita dapat mengampuni orang lain. 아멘. 베드로전서 2장 24절에 예수님께서 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨느니라. Seperti dalam kitab 1 Petrus berkata bahwa Yesus Kristus harus disalibkan untuk mengampuni dosa umat manusia. 구원받은 하나님의 자녀임에도 불구하고 시험과 환난은 늘 있습니다. Sebenarnya semua macam penderitaan, kesusahan akan ada kepada umat-umat Tuhan. 그리고 시험에 들지 않게 하옵소서 기도하는 거예요. Untuk itulah kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala macam 지금 pencobaan. 우리가 살아가고 있는 이 세상에 악한 신, 사단이 역사하는 것입니다. Karena kita tahu bahwa dunia ini dipimpin oleh iblis. 얼마나 많은 정신적인 문제, 마음의 문제, 영적인 문제 속에서 고통당하는 사람들이 있습니까? Berapakah banyak orang yang sakit mental di sekitar kita? 그렇다고 모든 병이 다 귀신이 주는 병은 아닙니다. Tapi memang benar bahwa semua penyakit itu tidak berasal dari setan. 하지만 많은 부분에서 악한 영이 역사하고 있어요. Tapi banyak sekali sebenarnya banyak kelemahan orang itu digunakan oleh roh jahat. 악에서 나를 구하옵소서. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. 그것을 위해서 기도하는 것입니다. Itulah yang menjadi doa kita. 그때 하나님의 도우심이 우리 가운데 임하게 되는 거예요. Dan pada saat itulah pertolongan Tuhan turun atas kita. 오늘 마태복음 6장의 시작은 무엇을 얘기하고 있습니까? Apakah yang kita pelajari dalam Matius pasal 6? 외식하는 사람들의 기도를 말하는 거예요. Ini bercerita tentang doa orang-orang munafik. 바리새인들, 사두개인들이 사람들 앞에 보이는 기도하는 거예요. Seperti orang-orang Farisi dan orang Saduki, mereka munafik saat berdoa. 회당 앞에서 사람들이 보는 앞에서 기도합니다. Mereka berdoa di depan bait Allah untuk berdoa di depan banyak orang. 사람들이 보이려고 하는 거예요. Untuk menunjukkan diri di depan orang. 예수님 말씀합니다. Namun Tuhan Yesus berkata, 이미 그들이 자기 상을 받았다. mereka sudah menerima upah mereka. 누가복음 18장에는 바리새인과 세리의 기도가 나와요. Dan dalam Lukas 18 bercerita tentang doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. 이 성전에 올라가는데 바리새인과 세리가 같이 올라가는 거예요. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. 서서 따로 기도합니다. Mereka berdoa di tempat yang 바리새인이 berbeda. 어떻게 기도합니까? Orang Farisi itu berdoa dengan bagaimana? 하나님, 나는 다른 사람들과 다르게 소색, 불이 간음하는 자 같이 않게 하셔서 감사합니다. Tuhan, terima kasih. Aku bukan seperti orang perampok, bukan seperti si pemungut cukai atau orang lalim. 세리와 같이 아니함을 감사합니다.
Terima kasih saya tidak seperti pemungut cukai. 세리가 옆에 있는데 Padahal di sampingnya ada pemungut cukai. 저는 1회에 2번 금식합니다. Saya 1 minggu 2 kali 11조를 berpuasa. 하나님께 드립니다. Saya selalu memberi persepuluhan. 이렇게 기도하고 있는 거예요. Begitu caranya orang Farisi berdoa. 근데 그 옆에 세리가 감히 눈을 들어서 하늘을 쳐다보지 못하고 땅을 쳐다보면서 가슴을 치며 하나님께 기도합니다. Tapi berbeda dengan si pemungut cukai, dia bahkan tidak dapat memandang ke atas. Dia memukul-mukul dadanya dan berdoa. 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서. Kasihanilah aku 하나님 Tuhan. 나는 죄인입니다. Aku hanyalah seorang yang berdosa. 예수님이 말씀하신 Dan Tuhan Yesus berkata, 누가 하나님 앞에서 어렵다함을 여김을 받았겠느냐? siapakah yang dibenarkan dari antara dua orang ini? 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 바리새인은 하나님 믿는다고 했지만 사실 하나님 안 바라보는 거예요. Sebenarnya si orang Farisi ini hanya berkata bahwa dia percaya Tuhan, tapi sebenarnya tidak dalam 이 hakikat. 세리는 모든 사람들에게 손가락질 당하는 사람이에요. Namun pemungut cukai adalah orang yang selalu disalahkan masyarakat. 왜냐하면 역사적인 배경을 좀 이해를 해야 돼요. Karena kalau kita lihat konteks sejarahnya, 당시에 이스라엘은 로마의 식민지입니다. Israel itu di bawah jajahan Roma. 그래서 로마가 이스라엘 사람들한테 세금을 걷는 거예요. Dan Roma pasti akan memungut pajak dari masyarakat Israel. 그래서 이 일을 잘할 수 있는 사람을 세운 겁니다. Sehingga mereka harus mencari orang yang pintar 똑똑한 사람을 뽑겠죠. orang-orang pintarlah yang dipilih. 유대인 중에서 헬라어를 할 수 있는 사람. Dari orang Yahudi pasti orang yang jago berbahasa Yunani juga. 그래서 그 사람에게 할당량을 주는 겁니다. Jadi mereka pun diberikan upah. 이 지역에서 얼마만큼의 돈을 걷어라. Dan mereka disuruh, kamu harus mengambil pajak dari daerah itu segini banyak. 그 나머지는 네가 가져. Sisanya untuk kamu. 그래서 이 세리들이 사람들을 괴롭혀가지고요. 돈을 다 걷어가지고 정한 세금보다 더 많이 걷어가지고 자기가 부자가 되었어요. Dan itulah sebabnya mengapa pemungut cukai di zaman itu mereka kaya raya, karena mereka mengambil lebih dari pajak yang seharusnya diminta. 유대인들의 눈에는 나라를 팔아먹은 나쁜 놈이에요. Jadi untuk orang-orang Yahudi, pemungut cukai ini adalah pengkhianat negara yang menjual negara untuk Roma. 근데 이 사람도 하나님 앞에 회개하고 기도할 때 하나님은 품어주셨어요. Namun ternyata seorang pemungut cukai yang berlatar belakangkan begitu pun meminta belas kasihan Tuhan dan dibenarkan Tuhan. 사람들 앞에서 기도하는 것이 아니라 하나님 앞에서 기도하는 거예요. Jadi bukan berarti kita berdoa di hadapan manusia, tetapi berdoa di hadapan Tuhan. 그 뜻이 코람데오라는 거예요. Dan inilah yang kita sebut Coram Deo. 하나님 앞에서. Di hadapan Tuhan. 여러분 하나님 앞에서 기도하시기 바랍니다. Mari kita semua saat berdoa di hadapan Tuhan. 여러분이 정말 하나님 앞에 간절히 금식하며 기도하시기 바랍니다. Saat kita berdoa dan berpuasa, benar-benar hanya untuk Tuhan. 문제 있습니까? 사람 앞에 빌지 말고 하나님 앞에 비시기 바랍니다. Saat kita memiliki masalah, jangan kita datang mencari solusi pada manusia. 내가 눈을 들어서 산을 향하여 눈을 들리라. Seperti aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. 나의 도움이 어디에서 올고 Dari manakah datangnya pertolonganku? 천지를 만드신 여호와 하나님께로다. Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. 그 하나님을 향한 바라보는 여러분의 시선이 되기를 축복합니다. Saya berdoa supaya pandangan kita selalu memandang Tuhan. 말씀을 마지막으로 찾겠습니다. Mari kita membaca ayat terakhir. 마태복음 6장 Matius 6 31절에서 Matius 6 ayat 33절까지 6 ayat 31 sampai 33. 네. 31절에서 33절까지 말씀 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 31 sampai 33. 시작. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 Cari 것이라. bangsa-bangsa. 너희의 하늘 Akan tetapi 아버지께서 Bapamu yang 이 di sorga 모든 tahu 것이 bahwa kamu 너희에게 memerlukan 있어야 할 semuanya 줄을 itu. 아시느니라.
Tetapi 그런즉 carilah 너희는 먼저 dahulu 그의 kerajaan 나라와 Allah 그의 dan 의를 구하라. kebenarannya, 그리하면 maka 이 semuanya 모든 itu 것을 akan 너희에게 ditambahkan 더하시리라. kepadamu. 아멘. 우리가 하나님을 바라보는 그 믿음 안에서 기도하시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua di dalam Tuhan menjadi orang-orang yang selalu memandang Tuhan. 그의 나라와 그의 의를 위해서 기도하시기 바랍니다. Dan mari kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. 그 일 때문에 하나님 여러분을 축복하실 거예요. Pasti Tuhan akan memakai kita saat kita melakukan pekerjaan Tuhan. 그것 때문에 여러분 건강해야 됩니다. Itulah yang harus menjadi alasan kita sehat selalu. 그것 때문에 돈도 벌어야 돼요. Itulah yang seharusnya menjadi alasan kita bekerja keras. 그것 때문에 공부도 하는 거예요. Itu yang seharusnya menjadi alasan kita belajar. 무엇을 위해서 나는 기도하고 있습니다. Jadi apakah motivasi doa kita saat ini? 이번 주에 조용히 하나님께 질문하면서 응답받는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang seminggu berjalan ini bertanya dan bergumul di hadapan Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur. 우리가 육신을 위해서 성공을 위해서 지금까지 기도했습니다. Sampai saat ini kami berdoa hanya untuk keberhasilan kami dan kebenaran kami. 하나님의 나라와 그의 의를 위해서 기도하는 주님의 백성 되게 하여 주옵소서. Namun jadikanlah kami ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang berdoa untuk kerajaan Allah dan kebenaran Allah. 주님 가르쳐 주신 그 기도 안에서 날마다 승리하는 인생 되게 하옵소서. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang menang di dalam rencana Tuhan. 주님의 백성이 가는 길에 응답의 주의 천사를 파송하여 주옵소서. Kiranya dimanapun umat Tuhan pergi dan berada, malaikat-malaikat surga Tuhan utus melindungi umat Tuhan. 막힌 담이 허물어지게 하옵소서. Kiranya setiap jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. 악한 마귀 사단이 결박당하고 떠나가게 하옵소서. Kiranya segala kuasa kegelapan kami patahkan dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. 날마다 코람되어 하나님 앞에 서는 주님의 백성들 되게 하옵소서. Jadikanlah kami umat-umat yang selalu hidup di dalam berkat Koram Deo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 날마다 주님 앞에 서서 인도받을 kepada setiap umat-umat Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan setiap hari. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kiranya akan turun kepada seluruh umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.